para sa adobo sa gata. Chicken, remove skin. Chicken, remove the skin. Chicken, tagal yung balat. Tapos tanglad, bawang, sibuyas. Yan, iwain mo. Panalawa. Mantika. Tanglad. Palagman. Garlic. Paminta. Lagyan yung manok. Hindi lang masarap. Konting chili powder. Tapos toyo. Suka. 0.5 na tubig. Konti lang. Konti lang tubig. Okay, ganyan. Mix. Dark soy sauce. Coconut powder. Hindi katungkuan, guys. Ngit. Wait, isili dito. Coconut. Isili powder. Coconut powder. Kung walang coconut milk, coconut powder. Konting sugar. Mix. 30 minutes hanggang sa matuyo. 30 minutes hanggang sa matuyo. Lang 30 minutes hanggang sa matuyo yung sauce. Yun. Medyo natuyo na siya. Okay na. Medyo natuyo na. Gata. Yan yung adobo sa gata. Tanglad overload daw. Adobo sa gata. Parsley. Lalagay yung parsley natin. Ito na yung adobo sa gata. Okay.